नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना परिस्थिति के कारण लंबे समय से ट्रेनों का चलाचल बंद था, परंतु आज से आरंभ हुआ ट्रेन चलाचल। बुधवार प्रातः भोर से सियालदह दक्षिण शाखा का डायमंड हार्बर लाइन का ट्रेन चलाचल आरंभ हुआ। अवश्य ही कोरोना परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विधि मानकर चलने के लिए जीआरपी की तरफ से नियमित रूप से माइकिंग किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही स्टेशनों पर ढुकने एवं बाहर निकलने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान तैयार किया गया है जीआरपी की तरफ से। इन्हीं सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ कड़ा नजरबंदी रहेगी पुलिस प्रशासन एवं रेल विभाग का। बहुत दिनों से बंद पड़े रेल के आज खुल जाने से लोगों में उमंग का माहौल है। আপনারা সরকার দ্বারা প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, অযথা এক জায়গায় জমা হবেন না। राताराती जलपाईगुड़ी पौरसभा प्रशासक बोर्ड का नया चेहरा विख्यात हुआ शिल्पी दुर्गा राय का। इस घटना से बात पड़ गए पुराने 3 प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चटर्जी, विश्वजीत सरकार एवं निपू साहा। इसमें सैकत चटर्जी का नाम काटा गया राज्य सरकार के नए नोटिफिकेशन से एवं इसी प्रकार बाकी 2 सदस्य के नाम भी बात पड़ गए। मंगलवार शाम को जलपाईगुड़ी पौरसभा में इस नए परिवर्तन का कॉपी आया। बाद नहीं पड़ने वाले सदस्यों में है पापिया पाल एवं संदीप महतो। ये दोनों सदस्य अपने पहले पद पर ही आसीन रहेंगे। यद्यपि जलपाईगुड़ी जिला सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी इस विषय पर राज्य सरकार के इस निर्णय का सम्मान जनाया है। नाम बाद पड़ने पर सैकत चटर्जी कहते हैं कि पौरसभा के इस निर्णय से वे उदास नहीं है, आगे भी कोरोना मुकाबला के लिए शहर वासियों के लिए काम करते जाएंगे, कहकर जानकारी दिए सैकत चटर्जी। इसके अतिरिक्त जलपाईगुड़ी पौरसभा के पौर प्रशासक का पद पाकर खुशी प्रकट किए शिल्पी दुर्गा राय ने। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए कार्य करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। इस विषय को लेकर जलपाईगुड़ी शहर में कई विवाद खड़े हो गए हैं। साधारण मनुष्य का कहना है कि जिन्होंने नए सदस्य के रूप में जलपाईगुड़ी पौर प्रशासक का पद पाया है वे तो कोई राजनीतिक मनुष्य नहीं है, बोलकर ही सब जानते हैं। लोगों का कहना है कि वे पौर सभा के किसी प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है एवं किसी भी प्रकार से पौर सभा के कार्यों के संबंध में उन्हें पहले का कोई अभिज्ञता भी नहीं है। इसलिए पौर निर्वाचन के पहले वे किस प्रकार इस दायित्व का पालन करेंगे, यही देखना है पौर सभा के 25 वार्डों के निवासियों का। দেখুন, প্রথমত হচ্ছে যে নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ মে মাসে শেষ হয়েছিল। তারপরে একটা প্রশাসক বোর্ড বসেছিল, সেই বোর্ডে আমি সদস্য ছিলাম। আজকে একটা নোটিফিকেশন এসছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সেই প্রশাসক বোর্ডে আমি, নিপু সাহা এবং বিশ্বজিৎ সরকার নেই। এটা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, এটা নিয়ে আমার তেমন কোনো বলার বিষয় নয়। যেদিন থেকে লকডাউন শুরু হয়েছিল সেই 23শে মার্চ থেকে পৌরসভার পক্ষ থেকে সমস্ত কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টদের বাড়িতে পৌঁছানো থেকে শুরু করে কন্টেনমেন্ট করা, স্যানিটাইজ করা এবং যখন কোভিড পেশেন্ট ধরা পড়েনি তখনও সারা শহর জুড়ে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলাম। এবং আমি এখনও জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং দল হয়তো ভাবছে আমাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিকভাবে আরও বৃহত্তরভাবে ব্যবহার করবে, তাই হয়তো মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে খালি রেস্ট্রিক্টেড রাখতে চাইনি, এটাও হতে পারে। সেটা সম্পূর্ণ দল এবং সরকারের বিষয়। আমি খালি একটা কথাই বলি, আমি সকাল থেকে রাত অবধি মানুষের পাশে থাকি, তাই আমি প্রশাসক থাকলাম কি থাকলাম না তাতে কিছু আসে যায় না। তার কারণ আমি মনে করি যে যে মানুষের পাশে থাকে মানুষ তার পাশে থাকে। পৌরসভা যদি আমার সহযোগিতা চায় তাহলে তো অবশ্যই চলবে, আর পৌরসভা যদি আমার সহযোগিতা নাও চায় তাহলেও আমি এই কাজ চালিয়ে যাব। তার কারণ হচ্ছে যে এটা আমার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, শুধুমাত্র পদের খাতিরে দায়বদ্ধতায় সৈকত চ্যাটার্জি বিশ্বাস করে না। পরিবর্তন তো নির্বাচনের আগেও হয়, তাতে কি যায় আসে? এটা আমাদের নেত্রী যা ঠিক করে দিয়েছেন বা যা আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ইয়ার থেকে চেঞ্জ হয়েছে সেটা তাদের ব্যাপার। তারা কি ঠিক করেছেন তারা নিশ্চয়ই ভালো বুঝেছেন বলে করেছেন। কি ওনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখন সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ওনার সবচেয়ে বড় এরিয়া অফ জুরিসডিকশন হচ্ছে এখন মানুষের ভোটটাকে, ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের ভোটটাকে সংগঠিত করে বাঁচে ফেলা।
সে দায়িত্বে তো উনি আছেন। প্রশাসক মণ্ডলীর দায়িত্ব তো আসছে পরে, এবং সেই ব্যাপারে আমি তো বারবার একটাই কথা বলছি, আই এম নট গোয়িং টু কমেন্ট অন দিস সাবজেক্ট বিকজ দিস ইজ নট মাই প্রেরোগেটিভ। আমার প্রেরোগেটিভ যেটা হচ্ছে দলকে সংগঠিত করে, দলের মানুষের স্বার্থে মানুষের কাছে প্রচার করে মানুষকে এটা বুঝিয়ে তোলা, একটা দল আপনাদের ইউজ করছে, আপনাদের জিডিপিটাকে একদম লোয়ার স্টেটে নিয়ে গিয়ে ইকোনমিটাকে টোটাল ধ্বংস করে দিয়ে আপনাদের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। আর একটি মানুষ বিনা রাজনৈতিক রং দেখে যুবশ্রী, কন্যাশ্রী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার প্রতি বাড়িতে তার প্রকল্পের টাকা পৌঁছে দিচ্ছে। এটা আমাদের দায়িত্ব সেই প্রচারটাকে মানুষের কাছে তুলে নিয়ে গিয়ে এটা বুঝিয়ে তোলা। এক হচ্ছে গরিবের মসিহা, আর একজন হচ্ছেন বড় লোকের জমিদারি প্রথায় আবার প্রত্যাবর্তন। সেই কাজটাই আমি করছি। আমার তরফ থেকেও জলপাইগুড়িকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমাকে নতুন একটি পদে বসানোর জন্য আমি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজ যেন সহজভাবে করতে পারি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই চেষ্টা আমি করব। করোনা মোকাবিলায় কি করবেন আপনি? যেভাবে প্রশাসনের কিছু কাজ দায়িত্ব যদি থাকে সেভাবে আমরা তাদের কাছে যাব, চেষ্টা করব সামিল হওয়ার জন্য, চেষ্টা করব তাকে বাঁচিয়ে ভালো রাখার জন্য, একটা সুস্থ করে তোলার একটা, তো অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব সেটাকে। গানের মাধ্যমে অনেক জায়গায় হয়তো আমরা সহজভাবে যেতে পারবো, গানের মাধ্যমে সেটাকে আমরা প্রচারের মাধ্যমেও আনতে পারি। সেটাতে অনেক সহজে মানুষ বুঝবে যে হাত ধোয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, এটাকে সহজভাবে অনেকে হয়তো এখনও বুঝতে পারছে না। গ্রামের মানুষ সে হয়তো সজাগ নয়, সেই জায়গাগুলোতে ঢুকে আমাদের তাদেরকে সজাগ করে জাগিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে করোনার মোকাবিলা করার জন্য, তার মুক্ত হওয়ার জন্য। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তারা কিভাবে চাচ্ছে, আমরা কিভাবে করব, অবশ্যই সেটাকে চেষ্টা করব। पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में 2007 साल में भूमि उच्छेद प्रतिरोध के लिए तत्कालीन वामफ्रंट एवं सयाचारी सरकार का जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध में खड़े होने के लिए उस अंचल के बहुत लोगों ने अपना प्राण गंवा दिया। उस घटना के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी नंदीग्राम के निवासी उस वक्त उनके पास खड़े हुए जननेता शुभेंदु अधिकारी को आज भी नहीं भूले हैं, जिसको नंदीग्राम का भूमि आंदोलन का मुख्य व्यक्ति के रूप में आज भी वहां के निवासी याद करते हैं। फलस्वरूप मंगलवार नंदीग्राम के खाली शहीद मीनार प्रांगण में नए सूर्य उदय के 13तम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहीदों के प्रति श्रद्धा जनाने के लिए सभा किए शुभेंदु अधिकारी के आयोजक थे भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी। 10 नवंबर को उस कार्यक्रम में शहीदों की वेदी पर माल्यादान कर श्रद्धा अर्पित किए शुभेंदु अधिकारी के। इस दिन बहुत लोगों का भीड़ जमा हुआ शहीद सदन के कार्यक्रम में शुभेंदु बाबू का मंतव्य सुनने के लिए। 2003 साल के लोग होने के बाद भी वे नंदीग्राम के लोग नहीं है, यह कहना है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने और आगे कहा कि अपने प्राणों को खतरे में डालकर उस दिन नंदीग्राम में आए थे। यहाँ का आंदोलन यहाँ के लोगों के लिए है और यहाँ पर कोई और राजनीतिक मंतव्य नहीं करेंगे, कहकर जानकारी दिए शुभेंदु अधिकारी के। इस प्रकार के पवित्र मंच पर कोई राजनीतिक ना ही करते हैं और ना ही भविष्य में इस प्रकार का कुछ करने का इरादा है उनका, यह कहना है शुभेंदु अधिकारी का। तृणमूल की तरफ संकेत करते हुए कहा कि राजनीतिक मंच पर मुलाकात होगा, इन सब में जीत होगा गणतंत्र का। नाम न लेते हुए तृणमूल की तरफ संकेत करते हुए कहा कि इतने दिन से नंदीग्राम का याद नहीं आया, वोट आते ही नंदीग्राम के लोगों को याद सताने लगा। আমি নতুন লোক নই, চেনা বামুনের পয়সা লাগে না, চেনা বামুনের পয়সা লাগে না। আমি ক্ষমতার দম্ভে, আমি ক্ষমতা নিয়ে কোনোদিন করিনি, আমি সেদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি এই আন্দোলন শুভেন্দু অধিকারীর আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন কোন ব্যক্তির আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের আন্দোলন, সম্মিলিত শক্তির আন্দোলন। যারা সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা, যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অপেক্ষা করে আছেন
শুভেন্দু অধিকারী কি করবে? হ্যাঁ, আমি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে রাজনীতির কথা বলবো। আমার মত কি, পথ কি, আমার চলার পথ কোথায় স্বচ্ছন্দ, কোথায় গর্তে ভরা, কোথায় আমি হোঁচট খাচ্ছি, কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আমি সহজে স্বাভাবিক রাস্তা হাঁটতে পারবো, সেটা তো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে বলবো, এই প্ল্যাটফর্মে আমি বলবো না। এই প্ল্যাটফর্মে আমি বলবো না, এই প্ল্যাটফর্মে আমি বলবো না, এই পবিত্র প্ল্যাটফর্মে রাজনীতি করি না, ভবিষ্যতেও করবো না। জয় জয় নন্দীগ্রাম, জয় জয় নন্দীগ্রাম। জয় ছাড়া কিছু দিতে পারিনি, বাড়ি ফিরতে হবে, লড়াইয়ের মাঠে দেখা হবে, রাজনীতির মঞ্চে দেখা হবে। জয় জয় নন্দীগ্রাম। আছেন তো? এই লড়াইতে মানুষ জিতবে, মন্ত্র জিতবে। শুভেন্দু অধিকারী ভয় পায় না, জেতা ভয় শূন্য, জ্ঞান জেতা, গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী, বসুধারে করে নাই ক্ষুদ্রখণ্ড করে। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434411110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। लगता है कोरोना संक्रमण की संकट से जलपाईगुड़ी को इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलने वाला है। पिछले 24 घंटा में 30 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए जलपाईगुड़ी शहर में। जानकारी मिलती है कि 8 नंबर वार्ड के नया बस्ती इलाके में एक ही परिवार के 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना का हमला बढ़ते जा रहा है। बुधवार एक ही परिवार के 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होने से स्थानीय निवासियों में डर बैठ गया है। दिनों दिन बढ़ता कोरोना संक्रमण का खतरा स्वास्थ्य कार्यालय के साथ साथ पौरसभा को हिलाकर रख दिया है। बार बार की तरह इस बार भी संक्रमित इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन करने का घोषणा किया गया है पौरसभा की तरफ से। इस विषय पर सैकत चटर्जी कहते हैं कि बहुत दिनों से शहर वासियों को सावधान करते हुए नियमित रूप से मास्क का व्यवहार करने, शारीरिक दूरियां बरकरार रखने के साथ साथ सैनिटाइजर व्यवहार करने को कहे जाने के बाद भी लोगों में इस विषय पर जागरूकता नहीं देखी जाती है। भीड़ भाड़ में धक्का धुक्की करना, मास्क व्यवहार नहीं करना इत्यादि लापरवाहियों का अंजाम है बेलगाम कोरोना संक्रमण। টোটাল 30 জন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন আজকে জলপাইগুড়ি শহরে এবং আমরা যথারীতি সেখানে স্যানিটাইজ এবং কন্টেনমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা কথাই জলপাইগুড়িবাসীকে বলবো, সেটা হচ্ছে যে জলপাইগুড়ি শহরকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে
শ্যামা পূজা এবং ছট পূজা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে মাস্ক পরতে হবে। মাস্ক যতক্ষণ না ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে, মাস্ক ইজ দ্য বেস্ট ভ্যাকসিনেশন। হাতকে বারবার স্যানিটাইজ করুন, আর যখনই সুযোগ পাবেন সাবান দিয়ে হাত ধুন। আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তার কারণ হচ্ছে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর জলপাইগুড়িবাসীকে সুরক্ষিত থাকতে গেলে জলপাইগুড়ির নতুন প্রজন্মকে, বিশেষ করে যারা এই 18 থেকে 25-26, এদেরকে বুঝতে হবে যে এদের বাড়িতেও বাবা মা আছেন এবং ছোট শিশুরা আছে, পাড়ার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছে। এরা যেন কোভিডটাকে লাইটলি না নেয়, দয়া করে যেন মাস্ক পরে ঘোরে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে। जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में चिकित्सा चल रहे कोरोना पॉजिटिव रोगी किस अवस्था में है, यह उनके परिवार वाले नहीं जान पा रहे हैं। यह आरोप है कोरोना मरीजों के परिजनों का। इस विषय को लेकर बीच बीच में अस्पताल विभाग से रोगी के परिजनों का तर्क वितर्क भी हो रहे हैं। इन्हीं सभी विषय को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य कार्यालय के कर्मियों द्वारा रोगी के साथ रोगी के परिजनों का फोन पर दिन में 2 बार बात करवाने की व्यवस्था किया गया है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय ने कोरोना रोगियों के साथ उनके परिजन सदस्य का फोन पर बात करवाने के लिए स्वास्थ्य कार्यालय के कर्मियों को लेकर एक खास दल तैयार किया गया है। जलपाईगुड़ी विश्व बांग्ला क्रीड़ांगन कोविड अस्पताल में तकरीबन 200 कोरोना पॉजिटिव रोगी का चिकित्सा चल रहा है। इनमें से अधिक व्यक्तियों का वायरल लोड बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी अधिक से अधिक कोरोना पॉजिटिव रोगी का पारिवारिक सदस्य कोविड अस्पताल को आम अस्पताल समझकर प्रवेश कर रहे हैं। यह आरोप है अस्पताल विभाग का। इसी कारण जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ तर्क वितर्क हो रहे हैं बीच बीच में रोगी के परिजनों का। अब से स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा रोगी के परिजनों के प्रवेश पर कोविड अस्पताल में रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा मिली जानकारी अनुसार कोरोना टेस्ट करने के पहले ही बहुत रोगियों द्वारा गलत फोन नंबर एवं गलत ठिकाना दिया गया है। इसके फलस्वरूप उन रोगियों को अस्पताल में लाने के बाद उन नंबर पर फोन करने पर उनके परिवार वालों की जानकारी नहीं मिल रही है। इसी कारण स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा कोरोना टेस्ट करवाने आए प्रत्येक व्यक्ति से सही फोन नंबर एवं सही ठिकाना देने की विनती किया जा रहा है। इस विषय पर ओएसडी सुशांत राय कहते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अस्पताल विभाग से झमेला उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए बिना आवश्यकता अनुसार किसी को भी कोविड अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आगे ओएसडी सुशांत राय कहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर एक खास दल तैयार किया गया है कोविड अस्पताल में। वे लोग ही कोरोना पॉजिटिव रोगियों के परिजनों को मरीजों के शारीरिक अवस्था के विषय में जानकारी देंगे। এবারে সেটা আমরা করতে চাইছি না যে পেশেন্টের বাড়ির লোক খবর নেওয়ার দরকার নেই, আমরাই খবরটা দেবো। ওই জন্য দিনের মধ্যে 3 থেকে 4 বার আমরা বাড়ির লোকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখবে আমাদের স্টাফরা। পেশেন্টের কন্ডিশন সেই হিসেবে দেওয়া হবে যাতে তারা একটু শান্তিতে থাকতে পারেন, কী খাওয়া দাওয়া দিয়েছে না দিয়েছে সব কিছুই খবর থাকবে। কোভিড হসপিটালে নোবডি ইজ অ্যালাউড, ও 74 মধ্যে কেউ থাকবে না পেশেন্টের বাইরে। কারণ কি বলুন তো, এটা খুব ইনফেকশাস জিনিস, মানে কন্টাজিয়াস ডিজিজ। তো আপনি বাড়ির লোক হন না, যাই হন না কেন, আপনার বাড়ির কেউ ধরুন ভর্তি আছে, আপনি সেখানে চলে গেলেন, আপনার কাছে সে ইনফেকশনটা আসতে পারে। তাই সোসাইটির পক্ষে এটা খুব ক্ষতি। যখনই এটা প্রথম শুরু হয়েছিল তখনই আমাদের ছিল যে বিশ্ব বাংলা বা যে কোনো কোভিড হাসপাতালের আশেপাশে কোনো লোকজন থাকবে না। কিন্তু আমরা রিসেন্টলি দেখতে পেয়েছি বেশ কিছু লোকজন, এটা জলপাইগুড়িতে আমি জানি না, এরকম মানুষের নিয়মে ভুল করছে, বুঝতে চাইছে না, তারা দুমদাম করে ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, মানে মাস্ক নেই কিছু নেই, একটা পজিটিভ ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর আপনারা ভাবুন তো। তাই যখন খবর এসেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে যে গেটটা আমি সেটাকে আটকে দিয়েছি, যে সেখানে কেউ ঢুকবে না সেখানে। তো সেই জায়গাটাতে কিছু লোক ভাবছে যে না এটা কেন হলো, এটা তো অন্য হসপিটালে, এমনিতেই হসপিটালের ভেতরে এখন পেশেন্ট পার্টি ঢোকার নিয়ম নেই, সার্টেন একটা টাইম করা আছে সেই সময়তে। তো এবারে তার মধ্যে কোভিড হসপিটালে কেউ যায় নাকি বোকার মতন, এটা বন্ধ করতে হবে। তো বাড়ি খাওয়ার দাওয়া তো কিছু নেই, আমাদের গভর্নমেন্টের একটা সিস্টেম আছে, এই পেশেন্ট সে তো ওখানে বসে মুরগির ঠ্যাং আর কি বলে বিরিয়ানি খাবে, তা তো হতে পারে না বাবা। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।